Good evening. Buenas tardes. I'm glad you could join me on this class. Me da gozo que me pueda acompañar en esta clase. I'm going to be teaching on the book of Acts. Voy a estar enseñando en el libro de Hechos, chapter 1, capítulo 1. If you have a Bible, you can join me. If you have a phone, it's easy to do nowadays, or a computer. Si tiene un teléfono, puede estar fácil para acompañarme. O si tiene una computadora. I hope you have a Bible and you're using it. Deseo que tenga una Biblia y la esté usando. Vamos a empezar con oración. Let's go ahead and start with prayer. Father, I come before your presence. Father, vengo delante de tu presencia. Thank you, Father, for your precious word. Te doy gracias por tu palabra tan preciosa. I thank you, Father, for those that are here tonight. Te doy gracias por aquellos que están aquí en esta noche. I thank you, Lord, for those that are watching live. Te doy gracias por aquellos que están en vivo. And Father, that I ask you that you touch their minds to be able to understand your word. Pido que toques tu mente para que ellos puedan entender tu palabra. I also ask you to touch their hearts. También te pido que toques sus corazones so that they can receive, Lord, what you have for them. Para que ellos puedan recibir lo que tú tienes para ellos. I ask you that you put a hedge of protection around us and around those that are watching live. Te pido que pongas una protección sobre nosotros, sobre aquellos que están en vivo, that nothing will come and rob your word from us. Que nada pueda venir y robar tu palabra de nosotros. We ask in Jesus' name, pidemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amen. So if you have a Bible, si tiene una Biblia, acompáñenme. Join me. And it says, the former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and to teach. I'll ask my wife to read it. In Spanish. I know I'm more Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Get close to it because we can't hear you. Get it closer to you. How many times have you heard God's word and it seems like you know it and then you forget it, or you forget to apply it in your lives? ¿Qué tantas veces ha oído usted la palabra de Dios y parece que la entiende, pero se les olvida aplicarla en su vida? Now, here, the apostle was telling or reminding Theophilus, aquí el apóstol estaba recordando a Teófilo de qué habían discutido antes, what they had discussed. Go with me to the book of Luke, chapter 1. Usted conmigo para el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 3, verse 3. And here's the disciple telling Theophilus again, or for the first time. Aquí estaba el apóstol hablándole a Teófilo por la primera vez. It seems good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Now here he was telling
it is good for me, está bien para mí, to write to these things that I have learned and understood well. Estas cosas que he aprendido, entendido bien. Well, apparently, Theophilus, según Teófilo, needed to hear it again, tenía que oírla de vuelta. Sometimes we need to hear it several times so that we can receive it. A veces tenemos que oírlas varias veces para poder recibirlas, o a lo mejor para poder entenderlas, or maybe to be able to understand it. Because if we don't understand them, we're not going to apply it in our lives. Si no la entendemos, no la vamos a aplicar en nuestras vidas. So it was important for Theophilus to hear it again. Era importante para Teófilo que la oyeran una vez más. Y le estaba hablando de que aquí era el principio, dice. That it wasn't the ending, because Jesus was crucified. No era el final porque el Señor Jesucristo era crucificado. No, it was the beginning of the disciples' ministry. Era el principio para los discípulos de su ministerio. Sometimes we think, well, that was for them at that time. Eso era para ellos en ese tiempo. No, the Word of God, what it was inspired by God so that it would edify us. La palabra de Dios era inspirada por medio de Dios para que nosotros pudiéramos recibirla, pudiéramos crecer de eso, that we would be able to grow by it. It was to reproof, era para reprender. It was for correction, era para corrección. And it was to instruct in the instruction in righteousness. Era la instrucción en righteousness. Justicia. En la vida justa. And it is something that we cannot forget. No es algo que nosotros podemos olvidar. It is something that we should constantly be receiving or hearing. Es algo que nosotros no podemos olvidar, pero debemos de constantemente estar oyéndola y recibiéndola. We can't say, well, I heard it before. No podemos decir, pues la oí antes. No. If we get to that point, we are going to start dying spiritually. Si llegamos a ese punto, vamos a empezar a morirnos espiritualmente. And this word was not to end when the disciples were crucified or put to death. Y esta palabra no era para que se terminara cuando los discípulos fueron crucificados o fueron matados. No, from there on, it was for the Christians to take over, to continue to preach the full gospel. De ahí delante era para el cristiano que predicara el evangelio de Dios completamente, and to teach it y enseñarlo. Because if we don't continue to teach it, if you don't continue to preach it, then how are people going to hear it? Si no continuamos de predicarla, el Evangelio de Dios, o enseñarlo, ¿cómo van a oír aquellos que están perdidos? How are they going to hear? Those that are lost cannot hear if we don't teach it or preach it.
los que están perdidos no pueden oír si no lo enseñamos o lo predicamos. But not only them, pero no nomás ellos, el cristiano debe de continuar a oír el mensaje. The Christian should continue to hear the gospel. We say, well, they know it already. Podemos decir, pues ya lo conocen. Yeah, but are they living it? Sí, pero lo están viviendo. Are they applying it in their lives? ¿Están aplicándolo en su vida? We need to hear it often because it's going to edify us as believers. Tenemos que oírlo seguir constantemente para que los edifique a nosotros mismos. How can he correct us if we don't hear it? ¿Cómo nos va a corregir si no lo oímos? How is he going to reproof us? ¿Cómo nos va a reprender si no lo oímos? And how are we supposed to live if we don't hear it? ¿Cómo debemos de vivir si no lo oímos? How are we going to live a righteous life? ¿Cómo vamos a vivir una vida justa si no oímos? If we don't hear it, or if we stop hearing it, o si paramos de oírla. What's going to happen if we don't hear it? Often we're going to go back to what we used to be. Si no la oíamos constantemente, vamos a regresar a vivir una vida como vivíamos antes. Verse 2. Until the day in which he was taken up, after that he, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostles whom he had chosen. Versículo 2 en Hechos, capítulo 1. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. He, Jesus Christ, el Señor Jesucristo, continued to preach and teach. Continuaba a predicar y enseñar esto hasta que él fue llevado al cielo. Until he was taken to heaven, he continued to teach this. Él continuó a enseñar esto. He gave commandments according as he was led by the Holy Spirit. Dio mandamientos conforme fue guiado por medio del Espíritu Santo para a los discípulos, to the disciples. So it wasn't something that they had a choice on doing. No era algo en ellos tenían una decisión para hacer, sino era mandamiento del Señor Jesucristo. It was a commandment from Jesus Christ. But remember that he said, what I say is because the Father tells me to say. What I do is because of the Father. Recuerden que el Señor dijo, lo que yo digo, lo que yo hago es porque es para glorificar al Padre. It's to glorify the Father. Now here, these commandments, estos mandamientos, were also for the apostles to glorify the Lord Jesus, to glorify the Father. Era para que el Señor Jesucristo fuera glorificado, para que el Padre fuera glorificado. And they were to keep these commandments. Era para que ellos guardaran estos mandamientos. What was the commandment? To continue to preach the gospel. ¿Qué era el mandamiento? Para que ellos continuaran a predicar el evangelio. So that they could continue to do what Jesus did. Para que ellos pudieran continuar a hacer lo que Dios hizo. ¿Qué es lo que hizo? He set the captives free, so libró a los captivos, sanó a los enfermos, he healed the sick, he casted out demons, echó fuera demonios, and this is
what the disciples or apostles were supposed to do. Esto es lo que los discípulos o los apóstoles tenían que hacer. And now it's our responsibility. Es nuestra responsabilidad. These are commandments that Jesus did or gave, and it was not only for the disciples or the apostles, but it was for the believers. Estos mandamientos no eran nomás para los discípulos, para los apóstoles. En ese tiempo era para todo aquel que creía, los que son cristianos, the Christians. This is our commandment for us to preach, for us to teach, for us to do what Jesus did. Estos son mandamientos que caen sobre nosotros, que nosotros debemos de predicar, que debemos de hacer y que debemos de enseñar, para que aquellos que están perdidos puedan venir al Señor. So those that are lost can come to the Lord, and those that are basically believers but are not doing anything. Pero estos son para los cristianos que no están haciendo nada, para que ellos sean motivados so that they can be encouraged to do God's will, que hagan la voluntad del Señor, que cumplan con estos mandamientos, that they will fulfill these commandments. Let's go to verse 3. Vamos al versículo 3. To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Okay, after he was crucified, después que fue crucificado, he presented himself living. Se presentó viviendo to those people that were following him. Aquellas personas que lo estaban siguiendo. It wasn't just to the 12 disciples, no nomás a los 12 discípulos. In fact, some of the first ones was Mary Magdalene. Creo que Magdalena fue una de las primeras que lo vio vivo. María Magdalena. And she was instructed to go tell the disciples. Y le fue instruido a que ella fueran a decirle a los discípulos. Now the disciples had been with Jesus. Los discípulos habían andado con Cristo. And you would have said, well, they should have believed. Usted puede decir, pues, ellos debían haber creído fácil. But they didn't believe. También no creyeron. Now, we hear where Timothy, oímos donde Timoteo, he said, I will not believe until I put my finger through the wound. Yo no voy a creer hasta que no ponga mi mano o el dedo por aquellas llagas. But that didn't mean he's the only one that doubted. Eso no quiere decir que él era el único que dudó. Because when Jesus was crucified, all the disciples ran in different directions because they were afraid. Porque vemos que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, los discípulos fueron desparramados a diferentes lugares, porque tenían temor. That means or shows that they totally did not believe. Eso quiere decir que totalmente no creyeron. So it wasn't just Timothy that didn't believe. Solo no fue nomás Timoteo que no creyó.
But Jesus had to reveal himself to the disciples and those that were following him. Not Timoteo, Teófilo. Timothy is the one that That doubted. one. That was Thomas. Thomas. Thomas, and what was it in Spanish? Tomás. Tomás fue el que dijo que él no creía. He was bold enough to say it. Él fue valiente suficiente para decirlo, ¿sabes? Pero que tantos de los otros no hicieron nada, no dijeron nada, pero lo dudaron. How many of them doubted but didn't say nothing? Huh? In fact, the women, when they were there, they were asking, "Where have you put our teacher, Our our Lord. Lord?" Ellas cuando llegaron ahí dijeron, ¿dónde pusiste a nuestro Señor? Because they were expecting to see Jesus still in the tomb. Porque ellos esperaban a ver al Señor Jesucristo todavía La tumba. en la tumba. Entonces, until Jesus revealed himself, hasta que el Señor Jesucristo se reveló a ellas, no entendieron que era el Señor Jesucristo. They didn't understand that he was Jesus Christ. And even now, hasta ahora, we've heard the preachings, hemos oído las predicaciones, we've read the scriptures, hemos leído las escrituras, but there's times where we doubt. Hay veces que dudamos. So because there's still a little bit of doubt in there, porque todavía hay poca duda ahí, it is important that we hear the word again, the word of God again. Es importante que oiganos la palabra de Dios. Or maybe we say, well, I don't doubt it. A lo mejor dice, yo no dudo. Well, where are your fruits? ¿Dónde están sus frutos? Are you applying the knowledge and the word of God in your life? ¿Está aplicando la sabiduría y la palabra en su vida? That you are acting out on the word, que está actuando en la palabra, and you are living 100% like the word of God expects us to live. Está viviendo un 100% como la Biblia espera o habla para que nosotros vivamos como justos as we live as just. Or we only get what is convenient for us. O nomás agarramos lo que es conveniente para nosotros. Or maybe you get a scripture that you heard many years ago and you continue to live according to that verse. O agarra una escritura y vive conforme ese versículo dice, porque nomás eso captó, because you were able to capture that part. But what about the rest? ¿Qué es lo demás? The word of God is not one verse. La palabra de Dios no es un versículo. Es la palabra viviente. It's the living word. So as the living word is applied in our lives, como la escritura viviente es aplicada en nuestras vidas, then people should see the difference. La gente debe de ver la diferencia. What comes out of our mouth, lo que sale de nuestra boca, reveals a lot of what we have received of God's word. Revela mucho de lo que nosotros hemos recibido de la palabra de Dios. Because people hear what comes out of our mouth. Porque la gente oye lo que sale de nuestra boca. And that's when the gospel should be coming out of our mouth. La escritura, Era evangelio. el evangelio, debe de salir de nuestra boca. Lo que nosotros enseñamos es lo que enseñaron los apóstoles,
Y es lo que enseñó el Señor Jesucristo. What we teach is what the disciples taught and what Jesus Christ taught. Because it has not stopped, or it shouldn't have stopped. Porque no ha parado o no debía de ser parado, pero continúa con nosotros. It continues with us. It continues with you. Continúa con usted. Que usted predique, que usted enseñe y que usted haga lo que el Señor Jesucristo hizo y lo que los discípulos hicieron. That you continue to do what Jesus did and what the disciples did. It should not have stopped there. No debe de parar ahí. But it should continue because we are believers. Debe de continuar porque nosotros somos creyentes. And for within 40 days, en esos 40 días, después que Él resucitó, after He was risen, He spoke things pertaining the kingdom of God. Él habló de cosas que iban a partener con el Evangelio, con el reino de Dios. So, it didn't stop when He was crucified. No pararon ahí cuando Él fue crucificado, but it continued while He was on earth. Pero continuó cuando Él estaba en la tierra. This is what He was teaching the disciples, that it wasn't the end, it was the beginning. Que no era el final, era el principio. And then verse 4, and He says, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said He, ye have heard of me. Versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. When they were all assembled together, that means that they were in one room or in one place. Cuando estaban todos reunidos, eso quiere decir estaban en un lugar, en un cuarto, donde lo podían ver y lo podían oír, where they were able to hear Him and see Him. He commanded them, les dio un mandamiento, not to leave Jerusalem, que no se fueran de Jerusalén until they would receive the promise of the Father, hasta que no recibieran la promesa del Padre. And what is the promise of the Father? ¿Qué es la promesa del Padre? We know that there are many promises. Sabemos que hay muchas promesas, but this was very important for the disciples to hear and to receive. Esto era muy importante para los discípulos que oyeran y recibieran. For those that were in the room, que por aquellos que estaban ahí en el cuarto. Sometimes we can be in one place, but we don't hear what is being spoken. A veces podemos estar en un lugar, pero no oímos lo que se está hablando, porque hay otras cosas que agarran nuestra atención. There's other things that get our attention. Maybe there's things that you're thinking about that you have to do or that you did. A lo mejor está pensando de cosas que tiene que hacer o que hizo. Or maybe you're bored. A lo mejor está aburrido. And you're saying, man, how long do I have to sit here? A lo mejor dice, ¿qué tanto tiempo tengo que estar sentado aquí? But this promises, or this promise, esta promesa que viene del Padre, that comes from the Father, even today, it comes on the Christians
hasta el día de hoy viene a los cristianos. But it was important because the disciples, era importante porque los discípulos, those that were following him at that time, aquellos que lo estaban siguiendo en ese tiempo, they were going to be going through a lot. Ellos iban a pasar por muchas cosas. But that was the least. Ese era lo mínimo. What was important is that they had to preach, teach the gospel, and do what Jesus had been doing. Pero lo que estaba importante era que tenían que enseñar, predicar el evangelio y hacer las cosas que el Señor Jesucristo había hecho. That means that they had to go, not only to preach. Eso quiere decir que tenían que ir, pero no más a eso, predicar. They had to teach, tenían que enseñar, and then, y después de eso, tenían que hacer milagros. They had to do miracles. Jesus did miracles. El Señor Jesucristo hizo milagros. So they had to do this. Ellos tenían que hacer esto. They had to lay hands on the sick, that every sick person would be healed. Tenían que poner las manos sobre los enfermos, que todos aquellos que estaban enfermos fueran sanos. Jesus did that. El Señor Jesucristo hizo eso. So through the Holy Spirit, through this promise, por medio del Espíritu Santo, por medio de esta promesa del Padre, the promise of the Father, they would be able to do it. Ellos lo podían hacer. Sometimes we want to do these things. A veces queremos hacer esto, but because we're not full of the Holy Spirit or full of the Holy Ghost, pero porque no somos llenos del Espíritu Santo, llenos del full of the Holy Ghost. Es la misma cosa, lleno del Espíritu Santo. Aunque quieranos, no podemos hacerlo. Even if we want to, we cannot do it. The disciples could not do it. Los discípulos no lo podían hacer. Do you know that Jesus, being the Son of God, saben que siendo el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que esperar esa promesa también? He had to wait for that promise also, which was that the Holy Spirit would come upon him. Que el Espíritu Santo viniera sobre de él. Right? And it was important for him, era importante para él. So now he was telling the disciples how important it was. Ahora le estaba diciendo qué tan importante era para los discípulos. Well, through that, we need to know that it's important for us to be full of the Holy Spirit or the Holy Ghost. Y por medio de eso tenemos que reconocer que es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir so that we can fulfill that commandment that Jesus gave. Para que nosotros podamos cumplir el mandamiento que el Señor Jesucristo dio a los discípulos y a nosotros, gave to the disciples and to us. And I'm going to end there. Maybe one more verse that way and ends that section. Okay. Dice mi esposa que a lo mejor siga con el versículo para que podamos comprender completamente. Because it's that's He section. says, for John truly baptized in waters, but he shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Versículo 5. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. John baptized with water. Jesus was baptized by John in water also. And all believers should be baptized by waters also. Juan bautizó en agua,
El Señor Jesucristo fue bautizado en agua por medio de Juan y cada cristiano debía de ser bautizado en agua. ¿Qué es la importancia de esto? What is the importance of this? When we are baptized in waters, it is showing that we are believers and we're going to start living for Christ from that moment. Cuando nosotros somos bautizados en agua, eso representa que somos creyentes y que vamos a vivir por Cristo de ese día adelante. But again, as I shared, pero también como enseñé, nosotros podemos desear, predicar, enseñar, poner las manos sobre los enfermos, echar fuera demonios. We can desire to preach, to teach, to lay hands on the sick, that they recover, to cast out demons. But we can't do it unless we are baptized by the Holy Ghost. Pero no lo podemos hacer solamente que seamos bautizados por medio del Espíritu Santo, which means we are totally full of the Holy Spirit. Que quiere decir que estamos llenos completamente del Espíritu Santo para que nosotros lo hagamos automáticamente. So that we do it automatically. That we don't fear, que no tengamos temor, que no seamos confundidos, and we won't be afraid, but we automatically do it because the Holy Spirit guides us to do it. Pero que nosotros lo hagamos automáticamente porque el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. And who gives us that authority? ¿Quién nos da esa autoridad? El Padre por medio del Espíritu Santo. The Father, through the Holy Spirit, gives us that authority and that power. If you have questions, put them there. Point them, we'll see them later. Si tiene preguntas, apúntelos ahí y mándenos y después los vamos a ver. And then I can answer you. Y después les puedo responder. With that, I'm going to wait until next week to continue. Con eso voy a esperar a la otra semana para continuar. I ask forgiveness if you got confused a little bit. Pido perdón si fue confundido poquito. I thank my wife for helping me out. Le doy gracias a mi esposa por ayudándome. And if you have any prayer requests, send them in. Si tiene peticiones, mándenlas ahora. And we can pray for them. And if we don't receive them now, we'll receive them later and we will pray for them. Si no las recibimos ahora, las vamos a recibir después y estaremos orando por ellas. I say so. Yeah. Continue to pray for me, Mom, Jeanette's mom, for complete recovery. And then also a sister that lost her grandson this morning. Mi esposa pide oración por ella, por mi madre, Mi mamá, tu mamá. mi madre. No, it's mi mamá. Everything mamá. Y la mamá de Jeanette. Y la mamá de mi hermana Jeanette. Amén. Por una de las hermanas que viene a la iglesia, que su nieto perdió su vida anoche, esta mañana, y estaremos orando por ella. We will be praying for her also. And we'll be praying for those that are also sick, but have not sending a prayer request. Por aquellos que están enfermos y que no han mandado una petición. For the missionaries, Praying for the missionaries, all those that are sick, they've been sick and their the families that are sick, that are going through hard times in these last days, que están pasando por tiempos difíciles en estos últimos días. Let's go ahead and pray. Heavenly Father,
I come before your presence. Bendito Padre, vengo delante de tu presencia, presenting this prayer request, presentando estas peticiones. You know the needs of your people. Tú conoces las necesidades de tu pueblo. Aquellos que están enfermos, those that are sick. Aquellos que tienen necesidad financieramente, those that have a need financially. Those that need comforting. Aquellos que ocupan un consuelo por alguien que se ha ido adelante de ellos. For those that have gone before them, or and their families are going through hard times y sus familiares están pasando por tiempos difíciles. I lift up all believers, Lord, that are going through something. Strengthen them, Lord. Levanto todos aquellos que creen en ti, Señor, que están pasando por tiempos difíciles. Dales fuerzas, Señor, para que sigan fiel en tu palabra, so that they continue to be faithful in your word, Lord. I lift up, Lord, the missionaries and their families. I lift up the pastors and their families. I lift up the leaders in our district. Levanto a aquellos misioneros, a los pastores y sus familias, Padre, los líderes de nuestro distrito, Señor. Dale sabiduría, Señor. Give them wisdom, Lord, to lead our district, para que puedan guiar nuestro distrito, para que tengamos victoria en nuestro distrito, so that we can have victories in our district. For those churches that have no pastors, aquellas iglesias que no tienen pastores, Lord, there are people that are being called by you, but are afraid to step forward. Hay personas que tú son llamados de ti, Señor, pero tienen temor a seguir adelante, Señor. Dales el valor. Give them the boldness that they need, Father. And Father, I call these pastors to fill the positions in the churches that you have anointed them to in that church. Llamo a aquellos pastores que tú has llamado a que sean fiel, que son ungidos para llenar la posición como pastores ahí, Señor. Señor, dale a la iglesia, al pueblo, aquella unidad, aquel deseo para respaldar los pastores, Señor, que tú has ungido y has mandado a esos lugares. And Father, I ask that you give your people the courage and the boldness to support those pastors, Father. That they will support them and encourage them, Lord, to continue to be their pastors, Father. Father, send angels to be with them. Manda ángeles a estar sobre ellos. We ask in Jesus' name. Pidemos en el nombre del Señor Jesucristo. Father, now that we are about to go home, Father, we ask your mighty hand of protection. Ahora que estemos para salir para nuestros hogares, pidemos, Señor, tu mano sobre nosotros para protegernos, Señor. Father, I thank you, Lord, in Jesus' name. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. I thank those that are watching live. Y gracias a aquellos que están en vivo por acompañarnos, for accompanying us this evening and hearing the gospel. Y oyendo la palabra, el evangelio, y recibiendo lo que es para ustedes. And receiving what is for you. In Jesus' name, en el nombre del Señor Jesucristo. Have a blessed evening. Tengan una tarde bendecida.